जय जय जगन्नाथ नमस्कार शुभ सकाळ जेना भिजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन आसतु आज पाणीपागर खबर पर नजर पकई नवा आज 30 तारीख शनिवार कौन रही मुख्य पाणीपागर खबर आसतु पूरा खबर पर नजर पकई नवा दर्शक बंधु ओडिशारे देखा गले ओडिशारे प्रबल वर्षा ता सहित गुळगुळी अनुभूत होउछि एथिमध्यरु आमे किछि दृश्य आपण मानक पाखरे सामने रखुचु देखंतु जो भली भाव में 29 तारिख रे कालबैशाखी वर्षा सहित वर्तमान तांडव रचिता कालबैशाखी एवं अधिकांश जिले में झिपिझिपि वर्षा एवं ता सहित कालबैशाखीर प्रभाव ओडिशा पर रही है। दर्शक बंधु आम देखु किछि दृश्य जो दृश्य रे तुहाकु तुहा वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा ओडिशा पर लगी रही है। एभलिया दृश्य देखा गले भद्रक बालेश्वर कटक पुरी एवं मयूरभंज संबलपुर नवरंगपुर यही स्थान मानकरे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा देखा मिलता। दर्शक बंधु अन्यपटे आम देखा जो भाव में चिंता बढ़ेला पाणीपाग विभाग एथर ओडिशा रे कम वर्षार सतर्क सूचना चिंता बढ़ेला पाणीपाग विभाग चलित वर्ष कम वर्षा एथरे मौसम वर्षा 90% खचिला जा चाषी कूल बड़ चेतावनी चलित वर्ष मौसम वर्षा को नहीं सारा देश चिंताजनक खबर सामना को आसूची। दर्शक बंधु भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान चलित वर्ष स्वाभाविक ठारू कम वर्षा हो पारे बोली आशंका करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तर आकलन करिछि ओडिशा रे एथर कम वर्षा को नहीं बर्तमान सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग एवं चाषी कूल एथर हताश हेबो बोली आकलन करुछि बा पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पूर्वर एप्रिल मासरे 92% वर्षा होइथिला बोली मध्य आईएमडी तार विशेष सूत्र प्रकाश एबे जहाकू आहुरी कमाई 90% कर किंतु विगत किछि दशंधि मध्यरे सबुठारु कम प्राक मौसम पूर्वानुमान करिछि बोली कुआ जाइछि। साधारण मौसम ऋतुरे देशर हाराहारी 87 सेंटीमीटर वर्षा होता है किंतु एतर मात्र 78 सेंटीमीटर वर्षा होबार संभावना रही जहाँ संपूर्ण भाव में स्वाभाविक ठारू कम वर्ग में आसूची। पाणीपाग विभाग जो अनुजाई कम किंबा नियंटाए वर्षा हेबार संभावना प्राय 84% रही। उत्तर पूर्व भारत स्वाभाविक वर्षार संभावना रही। दर्शक बंधु किंतु वर्षा जदि कम रुहे ताले चाषकूल एथर विपर्य घटो बोली आकलन कर दर्शक बंधु किंतु आईएमडी कही तार जो भली भाव में वर्षा एवं वर्षा को नहीं एक चिंता करछि किंतु एभली एक कम वर्षा होबो बोली आकलन करछि आईएमडी। दर्शक बंधु मौसम किंतु जोर जोन देश रे सबु प्रमुख अंचल चाष पई संपूर्ण वर्षा उपरे निर्भर करते सेठारे वर्षार परिमाण 94% कम रही। मौसम प्रथम मास अर्थात जून वर्षा बहुत कम हेबो एवं अधिकांश राज्य रे प्रबल ग्रीष्म प्रभाव तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम रहिबो। तेबे वर्षा कमिबार मुख्य कारण हेउछि एल निनो एवं पाणीपागर विज्ञान अनुजाई प्रशांत महासागर में सृष्टि होता एलिनो स्थिति धीरे धीरे ये सक्रिय शक्तिशाली होबार लगी। यह सहित भारत महासागर एवं द्विपाक्षीय स्थिति मध्य वर्तमान निरपेक्ष रही। दर्शक बंधु आम आपण मानक कही रखुचु जो वर्षा पाखापाखि जून जो भली भाव में चाष जो भली अनुकूल रुहे जून मास जून जुलाई आ अगस्ट यही 3 मास धरी ओडिशा रे प्रबल जिते वर्षा अनुभूत हुए से चाष एक सुरखुरी चाषी पारि जाए बोली आकलन कर जाए किंतु एथर जो भली भाव में वर्षा जी आवश्यक वर्षार चाष जी आवश्यक पाखापाखि जो परसेंटेज रही वर्षार परसेंट रही परसेंट निश्चित भाव में कमिबो बोली आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग बा पूर्वानुमान करिछि
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେବ। ଏ ବର୍ଷାର କମିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି 30 ତାରିଖ ରହିଛି, ଶନିବାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ନେଉଛୁ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିବ କାଉଁଳିଆ ପାଗ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ଖରା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବର ତେଜ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ସ୍ଥିତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ଲାଗୁଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଛି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଲ୍ ଲିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଦେଶରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଚାଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପକାଇ ପାରିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା, ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ। କେତେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଧାନ, ମକା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖରିଫ ଫସଲ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ କମ୍ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମରୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ନଦୀ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ଆୟ ଏବଂ ଦେଶର ମୋଟ ଡିବିଡି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାମରିକ ଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜଳ ପରିପାଳନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ରହୁଛି। ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକଳନ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ ତାହା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥରକର ବର୍ଷାର କମିବା ଫଳରେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ଏହି ମରୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗୁଆ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଭଳି ଏକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ଆଜି 29 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା 30 ତାରିଖରେ ପୁଣି ରାତିରେ ପୁଣି ଛୋଟ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।